سلام زغبركم تخاتلتي مانا انفو ميديا كما يتوعلو نلوم عربي على شدشته ورح سلسته خلتشعن عسران شدشتن حجون كمتي ناينوغو نايمشت ستفلاليو وانا ويان حد سرت زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم متقلقو مكتالكم يعدم كبرات سماعتي ابزا چانلنا سابسكرايب دارغا نداو حدي متقالو سلازي اتوم حدستي نزمدب زتكاتاتل زلوكم سبات سابسكرايب قبرو اتوم زغبركم حواد دما متى نزا چانلنا أكلوت سباتون كترة أبزلو أب تأتو جروب أب تتصحفوا صحفات نزا چانل شير ندا قبركم كتلالي لان كومون بعلهم لايك كومنت ندا قبركم كتتابعونان بزاكات أمي كحبركم مفتو أبناي نوغو مدبي كبرات سمعتي حانتي إريد كقبر كله خوزر ساعة خوا فيديو نيرا نتا فيديو كغرب لكم ناي يوناس ماستيكا بزعبات صمدو استزاربان نتصمدو خمز دقفن تا فيديو أب إديتها ترسي عسلزي أبزي اللاتكم تا فيديو متى سمعكم بعلكم من تزربا كم زلو من تانك تفردون بالي صمدو أنا قال بقالو يدقفه أنا تردد لخالو أبدسي بزحاتي حطو خالوسي نتانا يسمدوس أي ترداتنا لو من عيكوا ترداتنا رامسلني صمدو أي ملسكو أنكو مثلا صمدو خم يتريني خلكن نتخيل نابتي صمدو زبالكايو صمدو أنا قال بقالو يدقفه امباركس مسو أب ستحازة كبرات تخاتتلتي لو مقنع أبز محبراو ميديا بزحات صحفاتي تصحفلو بفلاي دما مس قالسي برغيدنا حمدو حفشاو مس قالسي دليتي فتحي إرتراويانن مستقراين استتحازة أبزو سومون بزح أكاتعت زخونو نتبتاتيهم زلعالو زلو بوغن تقراين بوغن إرترا بفلاي كا أمونغو دليتي فتحن أمونغو زوم نتصمدو كنتصمدينا يلوم ناي سرعات هكدف دليتات بفلاي دما أب لعلي دليتي فتحي زلوو استراتيجي كتقبرو لعلين تحتن زبلو زلو تقار حواتنا تفتيرو زلو استفلالي قرانيتات كنقلت كم زفلت سرعة هكدف أبز حالفة 30 عامت نبولو بفلاي دحرتي ناي شنشعة 209 كوينات بسنة سرعة عملا إيرترا كاب زتحاته زناقس عدم جميرو كساب تزعابه أنصار حزب تግራይ እዚ ዘይبሃል ጎስጓስ እንዳገበረ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጽላኣት መንፈስ ንኽሕድርን ዘይገበሮን ዘይፈሓሮን እምኒ ኣይነበረን መቸም ብፍላይ ኣብዚ ናይ 34 ዕድመ ዘሎ ሰብ እዚ ብዝሓለፈ 20-30 ዓመት ዝተሰብከ ነገር ኣጽቢቑ ይፈልጥ እዩ እቲ ዝተሰብከ ጽልእን ካልእ ናይ ቅርሕንቲ መንፈስን ድማ መውዳታ ብ 2018 2020 21 ውጽኢቱ እንታይ ከም ዝነበረ ሓቢርና ዝረኣናዮ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚህ ኢና ድማ ንሕና ካብ መፋርቅ 2015 ከባቢ ቢልና ኣንጻር እዚ ብወገን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ጎስጓስ ደው ኢልና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጽና ቀሊዕና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍርሓት ኣንጻር እዚ መደብ እዚ ዝተቃለስና ማለት እዩ ብፍላይ ኣነን ብጾተይን ካብቲ እዋን እቲ ጀሚርና ብስነ ስርዓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሕ ካምፔይን እንዳገበርና ብዙሕ ስራሕቲ እውን ሰሪሕና ኢና ብፍላይ ከዓ እቲ ብዛዕባ ትግራይ ዝዝረብ ዝነበረ ወይ ዝራእ ዝነበረ ጽልኢ ደው ኢልካ ክትምግተሉ ኣብ ዘይትኽእለሉ መድረኽ ዝነበረ ኩነታት ንኽቕየር ብዙሕ ተራ ተፃዊቱ እዩ ደላይ ፍትሒ ብድሕሪኡ ግን ኣብ 2022 ከባቢ ምምስራት ብርጌድና ሓመዱ ብዝለዓለ ትብዓት ነዚ ብስርዓት ህግደፍ ክጎስጎስ ዝጸንሐ ናይ ጽልእ መንፈስ ኣብ መድረኻት ከይተረፈ ኣብ ነካይዶ ዝነበርና ዝተፈላለዩ መድረኻት እንዳተገልጸ ወላ እውን እቲ ስርዓት ነቲ ክገብሮ ዝሓሰበ ኩናት ገለ ንዑ ጃስቲፋይ ንምግባር ኣብ መድረኻት ደይቡ ከይተረፈ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ካልእን ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ጎስጓስ እንተገበረ ኣንጻር ደው ኢልና ግን ምስ ኩሉ ቻለንጅስ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝቢ ትግራይ ብናይ ስርዓት ህግደፍ ተንኮልን ክፍኣትን ከምኡውን ብናይ ፌደራል መንግስቲ ካልኦት ናይ ኣምሓራ ዕጡቃትን ካልኦት ሓይልታትን ተኸቢቡ ብ360 ዲግሪ ክጭፍጨፍ ከሎ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ጎኒ እቲ ውፅእ ህዝቢ ትግራይ ደው ብምባል ዘመን ተሳጋሪ ዝኾነ ዘይርሳዕ ታሪኻዊ ስራሕ ሰሪሕና ኢና እዚ ክበሃል ከሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ሽዑ ዝተሰርሐ ታሪኻዊ ስራሕ ቀዳማ ብዙሓት ጸላእት ኣለዎ ቀዳማይ ስርዓት ህግደፍ እዩ ነቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተሰርሐ ስራሕ ብኣና ዝተሰርሐ ንዑ ይቃወም ከም ዘይነበረ ይቃወም ጥራሕ ዘይኮነ ባጀት ከይተረፈ ሰሊዑ ኣብ ልዕለና ብዙሕ ነገር
ክሳብ ብኣባላት ስድራ ቤት ከይተረፈ ብኣባላት ብደቂ ዓዲ ከይተረፈ ክንደይ ከፈንፍነና ከነፅለና ካብ ማሕበረሰብ ከም ዘይፈተነ ሕጂ ክኾነሉ ከም ዘይክእል እቲ መሰረት ነቲ ንቡር ናይዚ ህዝቢ እዚ ንምምላስ እቲ መሰረት ከም ተታሕዘ ስለ ዝፈለጠ ተመሊሱ ብካልእ እስትራተጂ ፅምዶ ብዝብል ናይ ምድንጋር ስራሕ ነዚ ንሕና ዝሰራሕናዮ ስራሕ ዋንኡ ክኸውን ላዕልን ታሕትን ይብል ከም ዘሎ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና እዩ ካልኦት እውን ብትግራይ ወገን ኮይኖም ብዝተፈላለየ መገዲ ዝተፈላለዩ ምክንያታት እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣንጻር እዚ ንሕና ንገብሮ ዝነበርና ስራሕ ካብቲ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ህዝቢ ትግራይ ንደናገፀሉ ዝነበርና እዋን ጀሚሮም ኣዝዩ ኣፀያፊ ዝኾነ ዘረባታት እንዳተዛረቡ ነቲ ንገብሮ ዝነበርና ስራሕ ሱር ንኸይሰድድን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ደገፍ ንኸይነርእን ብዙሕ ፃዕርታት ገይሮም እዮም ብዙሕ ዝሰርሑ ብዙሕ ዝዛረቡ እውን ነይሮም ኣብቲ እዋን እቲ ግን ንሕና ንዕኦም ንምምላስ ኣብ ክንዲ ምምላስ ነቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጥሜት ነቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ከበባ ንዑ ኣብ ምስባር ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ድዩ ሞራላዊ ሓገዝ ኣብ ምግባር ተፀሚድና ንዑ ኩሉ ሸለል ኢልና ሓሊፍና ኢና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ብዝኸፍአ መልክዑ እቶም ብትግራይ ወገን ዝነበሩ ሓይልታትን ብወገን ኤርትራ ዝነበሩ ኣንጻር እዚ ሰላም ናይ ዝኽልተ ህዝቢ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሓይልታት ሕጂ ተመሊሶም 360 ዲግሪ ተጠውዮም ነዚ ንሕና ንሰርሖ ዝነበርና ስራሕ ንሕና ኢና ዋናታቱ ኢሎም ክምንጡልና ብዙሕ ፈቲኖም ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ንሰላም ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ንስራሕ ሰላም ስርሖም ስቕ ኢሎም ተዝቕፅሉ ነይሮም ፀገም ዘለዎ ኣይምነበረን እቲ ሽግር ዝኾነ ብፍላይ ንሕና ንዛረበሉ ዘለና ተብ ኤርትራ ዘሎ ፀላኢና ምዃኖ ፀቢቕና ስለንፈልጥ ምስኡ ዘዛረብ ነገር የብላን ምስኡ ዕላማና ንፁር እዩ መርገፂና ንፁር እዩ ምስኡ ዘለና ስትራተጂ እውን ዝነፅር እዩ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ግን ዝተፈላለዩ ብፍላይ እቶም ፖለቲካል ኤሊት ዝበሃሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ስርዓት ህግደፍ ድሌት ከማልኡ ክብሉ ወወፂኦም ኣብ ልዕሊ ዝተቃላሳይ ኤርትራዊ ዝነዝሕዎ ዘለው ዝገብርዎ ዘለው ናይ ፅልኢ ዘረባታት ንብዙሓት ተቃለስቲ ከም ዘቆጥዐ ንፈልጥ ኢና ንብዙሓት ተቃለስቲ ኣቆጢዕ እዩ ኮይኑ ግን ክቡራት ተቃለስቲ ብምሉኹም ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንስለ ሶሊዳሪቲ ኢልኩም ንስለ ህዝቢ ትግራይ ንስለ ሕውነት ኢልኩም ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ጎን ደው ዝበልኩም ኩልኹም ማለት እዩ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ዝገብሮ ፀንሐ ስርዓት ብዝተፈላለየ ስትራተጂ ገይሩ ብፍላይ እታ ክበትካ ዝደለየ ገመድ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተራኽበና ገመድ ንዓ ሕጂ እውን ብካልእ ስትራተጂ ገይሩ መፂኡ ከም ዘሎ ምስትውዓል ከድልየና እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰሙናት እዚ ብስምዒት ዝረብ ዘሎ ዘረባታት ካባይ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንታት ብገለገለ ናይ ፖለቲካ ሰባት ተጋሩ ኣብ መድረኻት ወፂኦም ኣንጻር ዝተቃላሳይ እዚ ክዛረቡ ከለዉ ኣዝዩ ሕማቕ ስምዒት ተሰሚዕኒ ሕማቕ ርእቶታት ክትህብ እውን ዘገድድ ኩነታት እዩ ኮይኑ ግን እቲ ዝሰራሕናዮ ታሪክ ስለ ዝዓቢ እቲ ክንሰርሖ ዝደለና እውን ገና ዘይተወድአ ዕዮ ገዛ ስለ ዘለና እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ናብ ንቡር ናብቲ ናይ ቀደም ንቡር ዝነበረ ናብ ሕውነቱ ናብቲ ሰላሙ ክንመልሶ ዘይተወድአ ዕዮ ገዛ ዘይተወድአ ፕሮጀክት ስለ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥንቃቐታት ዝሓቱ ኣዝዮም ኣገደስቲ ርእቶታት ክንህብ ይግባእ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዙሕ ብወገን ትግራይ ይኹን ኤርትራ ክዝረብ ዝቐነየ ንግደፎ ሎማዓንቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢት ዝወዓለት ሓንቲ ኮመንት ናይ ኣክቲቪስት ኤርትራዊ ማለት እዩ ደሳለ በረኸት ከም ትፈልጥዎ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተፈላለዩ ፅሑፋት ብምቕራብ ዝፍለጥ ኣክቲቪስት እዩ ናይ ደሳለ በረኸት መርገፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣነ ካብ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝከታተሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ደው ዝበለ ሰብ እዩ ኣብዚኣ ከምዝዶ ገለ ዝበሃል ብዝተፈላለየ መገዲ ጠዋዊኻ ኣብ ልዕሊ ደሳለ በረኸት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ዓይነት መርገፂ ከም ዝነበሮ ናይ ምምሳል ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ኣነ ካብ ዝረኣኽዎ ውሽጡ ዝፈልጦ ጉዳይ የብለይን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝላለዩ ዳርጋ 6-7 ዓመት ይኸውን ግን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ሕማቕ ጽሒፉ ይፈልጥ ብዛዕባ ሓደ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ዝሽቅጥ ውድብ ይኹን ጉጅለ ይኹን ገለ ይኹን ብዘይገድስ ክጽሕፍን ክነቅፍን ግን መሰሉ እዩ ኣብዛ ናይ ሎማዓንቲ ጽሕፍቲ ናይ ደሳለ በረኸት እውን እንተርኢናያ ብዙሓት ሰባት ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ብካልእ ተርጊሞም ክቕርቧ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም ኣነ ንዓይ ብዝተረዳእትኒ ማለት እዩ ደሳለ በረኸት ብንጹር ነዚ ሕጂ ምስ ሻዕብያ ዝዳናገጥ ዘሎ ንትግራይ ሒዝዋ ዘሎ ሓይሊ እቲ ግስጽ ወይ ከዓ ንዕኡ ምስኡ ዝኾነ ይኹን ጽምዶ ክግበር ከም ዘይብሉ እቲ ጽውዕ ጽሕፍቲ እያ ኮይና ተረዲኣትኒ ንዓይ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ዋላ
دسالة برخة يكون كالي يكون بزي قدس كاباي جميرو كمز عينة نقرات كمز مت فليتنا نصحفهم صحفات بتخكل سبيسيفيك بزخونة نتي زدلي تسألائي شو مقاميت كانت تتصحفة تزبلت يخون مالتي بزحات تجارحواتنا بفلاي كابز ساعات زي أبغوني تقالستي أبغوني إيرتراويان تقالستي دويلهم زلو اللي زي بقولهم موراتن بوليتيكا مرحتنا له خم بعل دكتور دجنا له كالوت خم بعل زي حونا شويت بعل أزيهم بزحاتهم بايزوي حجي من الوقت جن أب تقرأ يخون بكالو بتخوينهم كزاربوا له أب زي يخلوا الدرجة ندابو صحي يخدوا خمزلو تمالي قدم تمالون أما دباتنا نقربني رأينا أب تقرأ يزلوا قناتات كاب نجوموتن لعلي أزين داخفن تاخل التشحن حدن أب إيرتراز نبرت كونتات أب تقرأ إن أتوت تمت خمزلانون بنتصور تمالون كاب تقرأ وشتي أب زي ناي ميدياتات تجبرنا يركب أبو حبيرهم ناي أزيح مع كونتات تجلو وي كاب تقرأي وطي خاب الديسابة يخونم كالا هاجر كوين كاختزارب تزي كوين كا أوش تقرأي كوين كا أبز ساعات زي كتزارب اللو تخيل زخون يقول مدرق يلن جن بعقبهم يتعروا له يزاربوا له يتعفوا له سلازي نزي أب تقرأي زلو هزبي كيتن كفنا نتي أبز ساعات زي مش شعبيات أميدة كقصة يزبل زلو حيلقن ولا دليت فتحي إرتراين كم تسأل أنت قمتونا عاي قدايا يكونن بزخون يقول ملك عدما كاباي أنا بناتي بولك رأيتوي بزخونة يقول ملكعي مش شعبيات أميدو كتصمد يزبل حيلي فتاوي ومسارح تيكون أي كلني مسؤول بزخونة يقول ملكع بدحريو زر خبر له مقد خلو أي كلني سلازي أبز ساعات زي مش شعبيات أميدو زلو مني لنا بنتصور كنفوليو أقدا سنة هالو حزب تقراي أيت أمدن ميت خميت رقص أنيا زبز حزب تقراي أبز ساعات زي مش شعبيات تصمد مخنياتي يقولون كال اطرف اتي اب كباب دوبات زل حزب خمان مزو كله ناي شعبيا بريزنس ويكا ناي شعبيا هلاو افت خبابي مزو كله تصط እንዳወረደ ሆሎ ነዚ ዝግበር ዘሎ ዕብዳን ፈጺሙ ኣይተቀበሉን ስለዚ ደሳለ በረኸት ይኹን ካልኦት ይኹን ሕዋትና ኣብዚ ሰሙን እዚ ምናልባት ብስምዒት ናቶም ዘረባታት ሰሚዕኹም ትጽሕፎ ዘለኹም ጽሕፋት ኩሉ ክእል እዩ ኣብኡ ጥንቀቐታት ከድልየኩም ዝብል ግምት ኣለኒ ምስ ህዝቢ ከይንበኣስ እዚ ንሰርሖ ዝፀናሕና ክንደይ ዓመታት ንሰርሖ ዝፀናሕና ንፍቅርን ሰላምን ዋጋው ንዝኸፈልናሉ ከቢድ ዋጋ እኳ ደኣ ዝኸፈልናሉ ነገር በሰንኪዞም ከብዚ ዝበሉ መደናገርቲ ተጠውዩ ምስ ህዝቢ ከየባእሱና ጥንቃቐታት ክንገብር ይግባአና ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ንስኻትኩም እውን ከከም ዝደዝበለኩም ርእይቶታትኩም ክተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ምስኡ ዝተተሓሓዘውን ክቡራት ሰማዕቲ ጽምዶ ማለት እንታይ ማለት እዩ نزبل بزح سب استفلالي مجد خجول صيفتني مهورات نايزي أمانجو تجرين إيرتران زلوا مهورات عبيد مهورات كن بزعبات زمرزي انتهي يبلو وينتهي حسب نزبل دكتور جلاوديوس أرايا دكتور جلاوديوس أرايا وي بروفيسور جلاوديوس أرايا تفلتوا ميهم أبزي كوينات ناي تجري جزء بزح جزء رؤيتو تاتم زهو بزنبرو هذا خابتهم مهوراتهم زيهم أبونا بزعبات صمدو زي زاربو زلو زربا دما ابزي علاتكم اتا تخكلنيا ختكون زغبا ناي بحقي حق زربا دما كوفا بيلو مقاميطو منكم الله حزب تግራይ مسمن يخصمد زغبو اب ساعات زي مزي اب ايرترا زلو سرعت كصمد كه وحسنت الله ودي زبل كابهم سمعوايكم ابزي الله انت اقداسيت فيديو اجاز عرق سلام زبحال زلو انا كريو سلام انا نبعليك تموقت كليه كان بيناي ملكع يخمت سلام حزب تقراي فتح غير قبا اتي اب دوب حزمو زلو مريت تقراي كيلقو شعبيه سلك هردقيلكا اب عرقيت اطنخ قال اي نجر صنتت زمصالكا حيلي تملكا خطا امنو زبحال الرايه لنا انا بناتي الرايه بناتي الراية ناي بحق عرقن سلامن كمصت خوينو غسغستي تغارون غسغستي ارتراويان ترقيبهم كم صوز كله طراي برت مالي جينوسايد زمصال كحيلي كملك ها تامنو ناي بحق عرقري خخون ስለዚህ አው ህጥንቆሎም ዓቢትን ከአህገብሩሎም ብዕርፉ ወያነ ثم راحت تقاومت زبالو بارتاتون زحي عقبكون زلو انا الرايوم سمين كحبرالو بلو قلا بلو
ምንም ነትጸላስ ክፈልጥዎ ይከኣሉ ዘለዉ ወይ ከዓ ይግድሶምን ማለት ድዩ ትግራይ እኮ ብዙሕ እኮ ጥፍኣት ይመፅዎ ብዙሕ በደል እኮ ይመፅዎ ሕጂ ንሕና ንተዓረቕ ንኽእል ምስቶም ዘኽብሩናን ዝሓዲሩናን ገስገስቲ ኤርትራውያን ጥራሕም ክኾኑ ዝኽእሉ እሱ ከዓ ናይ ብሓቂ ሰላም ከም ጥራይ ዘይኮነ ዘለቐይታዊ ዝኾነ ፍታሕ ይክኸውን በዚ ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ካልእ እውን መዘዝ ከምፃልና ዝኽእል ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እቶም ወያኔ እውን ክጥንቀቑ ኣለዎም ምክንያቱ ተጠቂምካ ምድርባይ ዝበሃል ነገር ተለምደ እዩ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ተጠቂሞም ክድርብይዎም ይኽእሉ እዮም ዓሻ በጊዕሲ ምስ ተኾላ ምሕዝነት ይፈጥር ተኾላ ከዓ ንዑ መሲሉ يأتو موت أسير خا يولعه ناطف أتخيل الله مالك عبيت إنك عايز حطيتي ندحر كا مس سنتت زمسال كا إرترا تعرق كونكا مس سنتت زمسال كا 4 كيلو دادي تعرق نمنتاي زونه كوزا تحتاتي نبعدو زي سؤال كورخا مرشا بورد دربيمنا وتسمنا الكاي كون كان سايت قبل ويانا نفدرال منقسي هاي معراب تدراي حتى ملصا كما زاولتو حزبنا دما بحث كم مليون العدد زلو ملسرنا او نتعرقنا مصح كبلو مقالو نيرو الجبن سلكا وعزوها تقليلكا مزي كونه تعملوا زي تقول امو كني جنوسايد زمصالكا مريتكا حيزوها خوفي لزلو حيلي ختصرارب زلها ስለዚህ አነ እምነት የብለኝ እንዳው ጥንቆሎዎም ይዝብል ዘሎ ዓቢትን ካኽገብሩሎም ጽባሕ ንግሆ ተበኸዩ ሰምዑም ሰብ የለን ብመሰረቱ ከም ገለ ዝሪኦ ዘለኹ ዝሕጂ ዝረብ ዘሎ ደንቀነ ናይ ዕርቀ ሰላም ዝበሃል ነገር እምበር ሰላም ዳመን ይጸልእ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ኣነ ኣዝያ ኩሉ ግዜ ዝስምረላ እያ ኩሉ ግዜ ጸላኢ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ዓዲ ሃገር ህዝቢ ክኸውን ኣይክእልን ናይ ፖለቲካ ስርዓት ወይ ከጥፋእካዩ ወይ ከልማዓካዩ ሕጂ ዞም ፖለቲካ ስርዓት ዝረኣናዮም ዝዕኑ መዕነውቲ እዮም እዚ ኩሉ ሽግር ተፈጠረ ዝኩሉ ኩናት ከዓ ነዚ ምክንያት እቲ ናይ ብሓቂ ሰላም ክመፅእ ዘለኣይታ ዘለዎ ሰላም ክመፅእ ዝበልክዎ ዓንተ ወይ እቶም ገስገስቲ ኤርትራውያንን ገስገስቲ ተጋሩን ጥምረት ክፈጥሩ ኣለዎም ጥምረት ፈጢሮም ከዓ ነቲ ዘሎ ሕጂ ስርዓት ዝትክእሉ መገዲ ክፍጠር ኣለዎ ሽዑ ጥራይ ናብ ሓቂ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ምክንያቱ ሽዑ ከዓ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ክፈጥሩ እዮም ማለት እዩ ድሕሪኡ ክንዛረብ ንኽእል ናብ ብዛዕባ ነፃነት ብዛዕባ ካልእ ነገር በዚ ዘሎ ሕጂ ግን ናብ ጥፍኣት ዘምርሕ እዩ ዝመሰለና ኣነ እንዲያውም ክንጥንቀቕ ኣለና ደጊመ ዛረብ ኣለኹ ንበዓል እዞም ኣቦና ዶክተር ግላውድዮስ ኣርኣያ ተሰምዕ ፀኒሕካ ግን ኣብ መወዳእታ ትግራይ ብዝሕዝን መልክዑ ማለት እዩ ኣብ ኢድ ናይ ህግደፍ ፖለቲከኛታት ኣብ ኢድ ናይ ህግደፍ ዓዋሉ ኣብ ኢድ ናይ በዓል ኣወል ስዒድ ወዲቓ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብትግራይ እውን ብዝሕዝን መልክዑ ማለት እዩ ዋላ ዝዛረብዎን ዝገብርዎን እውን ዘይፈልጡ ንህዝቢ ትግራይ ባይዘወይ ከቢድ ዋጋ ክኽፍል ዝኽእል ዘረባታት ንጎ እንዳወፁ ማሕበራዊ ሚድያ ዝድርብዩ እሽነቶም መዐቀን ዘይብሉ ሰባት እውን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ንርኢ ንዕዘብና ኣለና መን ደው በሉ ክብሎም መን ደው ከብሎም ዝጓኖም እዚ ግን ንመንእሰያት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ንምሁራት ትግራይ ዝምልከት ዓብዪ ዕዮ ገዛ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ወሲድካ እውን ክስራሓሉ ዘለዎ ነገር እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ስምዖ ኢኹም ዝብሎ ዘሎ ስምዖ ኢኹም ብጣዕሚ ሓደገኛ ዘረባታት እዩ ኣዲስ ኣበባ ዝሃድም ዘሎ መንእሰይ ቀልጢፍካ ረቂቕካ ውፃእ ረቂቑ ይክወፅእ ዘሎ መጀመርታ
አዲስ አበባ ናውዑና ናፍርስራስ እትቀየረ ለዓዲ ሰያት ኮን ማእኸል ያት ኮን ለካሎ ቀልድ ይኮነን ከም ባግዳድ ያት ቃጠል ከም ሶሪያ ከም መቃርቾ ያት ፈርስ ከም ሶሪያ ያ ዑና ክትኮን ከም ጋዛ ያ ዑና ክትኮን ለካሎ ነዝን ወዲ ከምዝን ዘረባታት እምበር ልዕሊ ዓመት ከባቢ ኸውን ኣብ ትግራይ ኮይኖም ብተደጋጋሚ እንዳነዝሑ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ፌደራል መንግስት ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዳርጋ ሙሉ ባጀት ናይ ትግራይ ደው ኣቢሉ ሎማዓንቲ ከም ዝወፀ ፀብፀብ እውን ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ሙሉ ሙሉ ናብ ትግራይ ከይከይድ ደው ኣቢልዎ ኣሎ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መልክዑ ማለት እዩ ነዳዲ ካልእ ዝተፈላለየ ኣስቤዛ እውን ናብ ትግራይ ንኸይኣቱ ደው ኣቢልዎ ኣሎ ሕጂ በዓል ዝዛረብ ፀንሐ በዓል ኣረጋይ ኣስቤዛ ስኢኖም ወይ ነዳዲ ስኢኖም ደው ዝብሉ ዶ መስለኩም ኣይስኡንን እዮም ንሳቶም ካድረታት እዮም ህዝቢ ትግራይ ዝስእን ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ብኻልእ መዳይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ፕረዚደንት ካብ ስልጣኑ ንኽወርድ 13 መዓልቲ ተሪፍዎ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ስለዚ ትግራይ በዚልካ በቲልካ ናብ ዕግርግር ናብ ስርዓት ኣልቦነት ገጻያ ትኸይድ ዘላ ኣብ ሰዓት እዚ መንግስቲ ፌደራል ሰብ ወኪሉ ወይ ሰብ መሪጡ ናብ ትግራይ ዝሰድድ ኮይኑ ይስምዓንን ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ሰደዶ ኣብ ትግራይ ከስርሕዎ ከም ዘይከኣሉ ብተደጋጋሚ መንግስቲ ፌደራል ክገልጽ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ግን ብሙሉእ ባጀት ብሙሉእ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ናብ ትግራይ ደው እንድሕር ኣቢልዎ እንድሕር ኣሎ ፕረዚደንት መሪጡ ናብ ትግራይ ዝሰደሉ ምክንያት ዘሎ ኮይኑ ይስምዓንን ምናልባት እውን እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያታት መጀመሪ ኩናት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንዝኾነ ትግራዋይ እስኪ ሕቶ ክሓትቱ ዝደሊ ቅድሚ ዓመት ብባፅዕ ገይሩ ረድኤት ከኣቱ እዩ ብባፅዕ ካልእ ነገር ክመጽ እዩ ስርዓት ግደፍ ክሕግዘና እዩ እንዳበሉ ናብዚ ሽግር ዝዘእተውኩም ሰባት ኣብ ሰዓት ኣበይ ኣለዉ ኣበይ ኣሎ እቲ ብባፅዕ ዝኣቱ ነዳዲ ኣበይ ኣሎ እቲ ባጀት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሲ ንነብሱ ኸማን ባጀት ዘይብሉስ ንትግራይ እሞ ድማ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ንትግራይ ክቅልባ ኢልካ ዝሓስብ ትግራዋይ እንተልዩ ምናልባት ኣእምሮ ዘይሰርሕ ዝኸውን ዝኽእል ብዝሕዝን መልክዑ ግን ብዙሓት ፖለቲከኛታትን መራሕትን ዝበሃሉ ናይ ትግራይ ባህርን ፖለቲካዊ ኣካይዳን ናይ ህግደት ፈፂሙ ዘይርድኦምን ዘይፈልጦን ብምዃኖም ኣዚና ንሓዝን ማለት እዩ እምበኣርገስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከባቢ ዶባት ኣብቲ ፅምዶ ዝበሃል ዳሳት እንታይ ይገብር ከም ዝውዕል ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም ኣብዚ ቪድዮ ዝረኣይዎ ኢኹም እዛ ቪድዮ እዚኣ መቸም ኣብ ጓይላ ገለ ናይ ውልቀ ሰባት ገለ መሲሉን ነይሩ ድሓር ግን ብዙሓት ሰባት ከም ሰደዱ ላይ እዚ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ኣብ ናይ ፅምዶ ዳስ ከም ዝተኻየደ እዩ ነጊሮም ማለት እዚ ቪድዮ እዚ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ድማ ከም ሰራዊት ኤርትራ እንተስ ሓላፊ ይኹን እንተስ ናይ ትግራይ ወታደር ይኹን ናይ ሲቪል ሰብ ይኹን ወይስ ከምኦም ኣባሎም ይኹን በዝሕዝን መልክዑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ማእኸል ዳስ እንዳቐጥቀጥዎ ከለዉ ይረአ ማለት እዩ እዚ ዳስ ናይ ውልቀ ሰብ ከም ዘይኮነ ብምንታይ ክትፈልጥዎ ትኽእሉ መስለኩም ኣብቲ ዳስ ብሙሉእ ዘሎ ባንዴራታት ረእይዎ እዚ ልክዕቲ ኣብ ግዜ ፅምዶ ዝግበር ዝነበረ ናይ ባንዴራ ሽልማት እዩ ስለዚ እዚ ዘሎ እምበር እቲ ኩነታት ኣብ ከባቢ ዶባት ምዝዮም ይኹም ክንፀምድ ትብሉ ዘለኹም ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዘሕዝን ክቡራት ተኸታተልቲ እምበር ንሎሚ ናይ ምሸት ዝነበራ ናይ ሓፀርቲ መደባት እዚአን ዝመስላ ኣብ ናይ ፅባሕ ግን ብስፍሕ ዝበለ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኣምስዩ